کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ تک یہ خبر ضرور پہنچی ہوگی، کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے سالانہ یوتھ فیسٹیول سونزل 2022 میں ایک اہم اور خاص اعلان کیا۔ کہا کہ یونیورسٹی میں فیکلٹی کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 62 سے 65 کر دی جائے گی، یعنی 62 سے لے کے اب 65 اس کو بڑھایا گیا ریٹائرمنٹ ایج کو۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی نے اس طرح کے ایشوز وقتاً فوقتاً ان کے سامنے رکھے تھے، ریز کیے تھے، جن میں ایک ایشو یہ بھی تھا کہ انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو فیکلٹی ہے، فیکلٹی کی شارٹیج ہے، اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے، اس طرح کی بھی ان کی مانگ رہی ہے۔ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس تعلق سے یہ بھی بتایا کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے، مختلف یونیورسٹیز پروگرام میں ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے، تو انہوں نے کل ایک اہم فیصلہ کیا اور اہم اعلان کیا کہ جو ہمارے یہاں یو ٹی لیول کی یونیورسٹیز ہے وہاں ان سب کو وہاں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 62 سے 65 کر دیے جائے۔ اور یہ کافی ٹائم سے مانگ بھی رہی ہے ایسے فیکلٹی ممبرز کی کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اسے بڑھایا جائے۔ پہلے کشمیر یونیورسٹی میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہوا کرتی تھی وہ 58 تھی، اس کو بڑھا کر پھر 60 کر دیا گیا تھا، 60 سے بڑھا کر 62 کر دیا گیا اور اب بڑھا کر 65 کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کا اعلان ہمیں سننے کو ملا اور یہ کل سامنے آیا۔ ساتھ میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لوگوں کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ یہ جو ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے، اس طرح کا جو ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے، انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اس ڈیسیجن سے کسی بھی نئی بھرتی عمل پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ جو نئی بھرتی کا عمل اب ہوگا فیکلٹی کو بڑھانے کے حوالے سے، تو اس تعلق سے اس پر اس ڈیسیجن کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اور ساتھ ہی اس موقع پر ڈویژنل کمشنر پی کے پولے بھی موجود تھے، اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار بھی موجود تھے، ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز بھی موجود تھے، اور کئی سارے ایچ او ڈیز اور فارمر وی سیز رجسٹرارز وغیرہ اس موقع پر موجود تھے۔ ساتھ میں گورنر نے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، ان کی جو ریکمنڈیشنز ہے، یونیورسٹیز کا بہت بڑا رول رہا ہے، بالخصوص کشمیر یونیورسٹی کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ کشمیر یونیورسٹی کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے اس کو اپنی یونیورسٹی میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے۔ خیر، یہ جو ہم نے ڈیٹیلز آپ تک پہنچا دی، یہ تو رہی بات جو ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا گیا، 62 سے 65 کر دیا گیا۔ اب ذرا ہم یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے، کیا ہے وہاں پر الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں فیکلٹی، پروفیسرز کیا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور کنٹریکچوئلز کتنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو اس وقت یہاں پر ہمارے یہاں جموں کشمیر یوٹی میں الگ الگ یونیورسٹیز ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو پڑھانے کا عمل ہے، یعنی جو اکیڈمک پروسیسز ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر اس کو کوئی چلا رہا ہے اس وقت، وہ کنٹریکچوئل لیکچررز ہی چلا رہے ہیں۔ یعنی ان کی بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں کے یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے۔ غرض اگر کنٹریکچوئلز نہیں ہوں گے تو وہ پڑھانے کا جو عمل ہے وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے متاثر ہوگا ہی ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کشمیر یونیورسٹی کے اندر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کنٹریکچوئلز کی جو تعداد ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ 4 سے لے کے 5 ہے، یعنی 4 سے لے کے 5 کنٹریکچوئل لیکچررز کشمیر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر آن این ایوریج، اور انہیں سیلری دی جاتی ہے 25,000 ہزار روپے تک انہیں سیلری ملتی ہے اور اس پہ کام کرتے ہیں، اور ہر سال اسی طرح سے انہیں ایکسٹینشن بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید آگے کام کریں اور اس پر کوئی اثر نہ پڑے، یعنی پڑھانے کے عمل پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے یونیورسٹیز میں جو موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز، ان کی بھی بڑی تعداد وہاں ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس میں موجود نہیں ہے، کیونکہ جب
जाहिर सी बात है कंट्रैक्चुअल से ही काम लिया जा रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहाँ से आएंगे? यानी भर्ती का अमल ही नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहाँ से लाएंगे? और फिर बात होती है, क्योंकि एक जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है उसको इंटरव्यू के मरहले से गुजरना होता है, तब जाके वो प्रोफेसर की रैंक तक पहुंचता है। यानी प्रोफेसर की जो जगह है वो तब पहुंच सकता है एक एसोसिएट प्रोफेसर जब वो एक इंटरव्यू का मरहला पार करे। वो इंटरव्यू का जो एक अमल है वो भी कई सालों से, कई बरसों से हो ही नहीं रहा। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो एसोसिएट प्रोफेसर ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुल्क भर में ऐसा बताया जा रहा है कि 60% प्रोफेसर्स की जगह वैकेंट है। यानी 60% प्रोफेसर्स की जगह पर जहां प्रोफेसर्स होने चाहिए वहां पर कोई मौजूद ही नहीं है। ये मैं मुल्क भर की बात कर रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ। यही मामला अगर हम अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज का देखें, यही हाल अगर हम अपने यूनिवर्सिटीज का देखें कि कहां पर कितने प्रोफेसर्स मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जराए ने बताया कि 15 से लेकर 20% प्रोफेसर्स ही मौजूद है हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोफेसर मौजूद नहीं, बाबा गुलाम शाह बादशाह में कोई भी प्रोफेसर मौजूद नहीं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में भी कोई प्रोफेसर मौजूद नहीं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में भी इसी तरह से कोई प्रोफेसर मौजूद नहीं है। तो अब जो ये रिटायरमेंट में इजाफे की बात की गई है, रिटायरमेंट एज के हवाले से बात की गई है कि इसको बढ़ाया गया 62 से 65 कर दिया गया, तो इस जुमरे में सिर्फ प्रोफेसर्स ही आते हैं जिनकी तादाद बहुत कम है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जिस की भी अभी हमने बात की वहां प्रोफेसर्स की तादाद बहुत कम है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से, चाहे दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी हो या यूपी में कोई यूनिवर्सिटी हो, मुंबई में कोई यूनिवर्सिटी हो, तो ऐसा देखा जाता है कि अक्सर प्रोफेसर्स कुछ वहां से रुख करते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है कौन इतने एफर्ट्स देगा, फैमिली के साथ माइग्रेट करेगा, फिर यहाँ आएगा पढ़ाने के लिए, और इतने एफर्ट्स देने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कोई प्रोफेसर यहाँ क्यों आए। इन यूनिवर्सिटीज में इस तरह की जगह जो खाली है वो भरने के लिए बाहर से कोई प्रोफेसर क्यों आए। लेकिन अब जो ये रिटायरमेंट एज को बढ़ाया गया है 62 से 65 कर दिया गया है, मुमकिन है खुशाइन इकदाम हम कह सकते हैं इस ताल्लुक से, इसलिए भी कि खुशाइन कदम इसलिए भी कि ऐसे प्रोफेसर जो अभी तक सोच नहीं रहे थे शायद अब कश्मीर यूनिवर्सिटी या इस तरह की जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में, शायद अब यूनिवर्सिटीज का रुख कर ले। लेकिन ये जो हमने आप तक अभी प्रोफेसर्स के हवाले से ये बात पहुंचा दी कि हमारे यहाँ प्रोफेसर्स की कितनी किल्लत है, और न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि मुल्क भर में प्रोफेसर्स की बहुत ज्यादा किल्लत है जिसका सामना सब कर रहे हैं। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, वहां पर कोई एचओडी है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एचओडी मौजूद ही नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर प्रोफेसर्स मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ज्यादातर ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज में जहां पर कोऑर्डिनेटर्स ही काम आगे चला रहे हैं। तो ये भी एक खबर जो हमने आप तक पहुंचा दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर्स का यूनिवर्सिटीज में होना जरूरी क्यों है। देखिए, कुछ ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं, अलग अलग फंडिंग एजेंसीज हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पे कोई एक प्रोजेक्ट आगे भेजती है यूनिवर्सिटी की और उनसे ये कहती है कि इस प्रोजेक्ट का हेड प्रोफेसर हो, तब जाके इस प्रोजेक्ट पे जाहिर सी बात है फंड आएगा जिससे अल्टीमेटली फायदा एक यूनिवर्सिटी को ही होगा। प्रोफेसर्स की इतनी ज्यादा किल्लत है तो जाहिर सी बात है वो फंडिंग एजेंसीज जिसे कोई प्रोजेक्ट चलाना हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कराना हो, तो वो काम कौन करेगा? उससे एक यूनिवर्सिटी ही घाटे में आएगी। वही मामला हमने देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे रिसर्चर्स हैं जो चाहते हैं कि वो रिसर्च करें, जो JRF क्वालिफाई तो करते हैं और उसके बाद जब वो किसी एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं, हमारे यहाँ चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर ले, उन्हें गाइड की जरूरत है। और अगर वो उन्हें गाइड नहीं मिलता है
कोई उन्हें गाइड करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोफेसर्स मौजूद ही नहीं है। और एक जो गाइड है उसके अंदर तकरीबन 7-8 स्कॉलर्स आते हैं जो उनकी सरबराही में रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो जब गाइड ही मौजूद नहीं तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो स्कॉलर्स हैं, उन्हें कैसे फेलोशिप मिल सकती है? तो वो भी वहां जाया, क्योंकि गाइड कोई है नहीं। हमारी यूनिवर्सिटीज में है भी तो बहुत कम है। यहाँ ऐसे रिसर्चर्स ने, ऐसे स्कॉलर्स ने ये सवाल उठाया है कि ये जो रिटायरमेंट का एज बढ़ाया गया है, इसे 62 से 65 कर दिया गया है, ये साफ तौर पर हमारी रोजी पर लात है। वो इसलिए क्योंकि भर्ती का अमल तो हो ही नहीं रहा। इन्हें सोचना चाहिए था नई भर्ती के हवाले से, लेकिन इन्होंने सोचा कि जो यहाँ पर ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो अब रिटायरमेंट की एज को पहुंच चुके हैं और जिनकी तादाद बहुत कम है, उन्होंने एक्सटेंशन दिया है, लेकिन नई भर्ती के हवाले से इस ताल्लुक से कोई भी बात नहीं की गई है। ऐसा कहना था कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ स्कॉलर्स का, जिनसे हमने बात की। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, ये जो दिखने में और बोलने में जितना आसान लगता है, ये उतना ही पेचीदा मसला है। और एक तरफ से यहाँ पर उम्मीद तो दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब से कई ऐसे जो नौजवान हैं वो नाउमीद हो रहे हैं इस सब को लेकर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।